bringing hope the world over. Hope Channel. Maragsakan ni Apo Dios, gayen kam kabsat, daytoy akan ito, iti panagdengegyo, daytoy a panagadal, ti sao ni Apo Dios, daytoy sao ni Apo Dios, ito dalan tayong agtultuloy, manipod ita, ta isu ti mangted ti namnama, mangted ti ragsak, ka nagtultuloy, nga panagadal tayo, ket mangted iti namnama, ti panakay salakan. Siyak ti gayemyo ni Pastor Relino M. Urbi, nga isuk tultuloy nga kadwayo nga agadal tinasantuan na surat ket daytoy a programa na pauluan The Fountain of Life ubog ti biag. Iti panagadal tayo ti sauna gayem ken kabsat. Kayat kuman nga uwisen tunggal maysa kada kayo. Iti maysa a panagkararag sakbay iti agtultuloy a panagadal tayo iti Santa Biblia ti sauna. Agkararag tayo. Managayat a Diyos amami na ilangitan, maragsakan kami nga umasidagken ka, ta isu iti panagadal mi ti saom, ket dawaten mi kadi Apo, nga iti nasantuan nga Espiritom, agtultuloy nga agministro kada kami, tapno ti kasta maawatan mi, maimdengan mi, ket agtultuloy pagbiyagan mi, dagiti adalan mi ita. Dagitoy ti dawaten mi, gaputi napatay ganagan na po mi nga Jesus. Amen. Wen kabsat, maragsakan nga mangyaman mo, ti adalan tayo, ket napaulwan, pudno kadiaya, nga ni Kristo umay, iti may kadwa. May sangal daw, adaduwa, nga agtutubo, nga kalalpas da, iti panagkalaysa. Ket daytoy nga agtutubo nga duwa, nga nagkalaysa, ket imalis da, iti pagtaengan. Manipod, iti may sa lugar, ket narupturong da, iti may sa asyudad. Ket idin nga dada sa diyay, nga nakadanon ijay nga pagtaingan nga iyanda. Adu dagiti sanikwada, iti aglawlaw nga nasanda na isirek, iti uneg ti pagtaingan da, iti balay da. Ket amuyo tinapasamak, idi bumangon da iti agsapa, ket adda iti napansinda nga kurang nga gameng da wenno sanikwada. Awan dadya pagtunuan iti ikan. Daytoy nga gasawa makaring da ti parbangon wenno ti agsapa ket adda biruken da nga gameng da wenno sanikwada saan da masarakan. Awanen dadya pagtunuan da. Ket gaputa sanda na masarakan, binaybayandan. Ngem may sangal daw, nagsubli, daytoy nga pagtunuan. Ket nasdaaw dagitoy nga agasawa, agsipud ta nagsubli. Ket adda iti maysa nga surat, nga nakakabil sa diyay, binulod mi daytoy a pagtunuan nyo. Ket kasubad na iti panangbulod mi, kayat mi, nga ikan kayo iti dua a tiket a libre nga usaren nyo nga mapanagbuya ijay piyesta tapno ti kasta ma-enjoy yo iti panagnaedyo ti daytoy lugar nga barbaro nga ayan nyo. Ti ragsak dagiti dua. Ket napandangarod ijay nagbuya iti dayta nga rabii. Ket idi agsublida iti dayta nga rabii. Tinapasamak, nasdaaw da, iti makadanon dan ijay pagtaingan da, agsipud ta, awam metten. Amin nga gamgamit da. Awan metten ket sanda metten masarakan. Agsipud ta, innala, tinakaw, dagiti amin nga gamgamit da, tinakaw da, dagiti agtatakaw. Amuyo kabsat, dakkel daytoy apan nakaalilaw da. Ti pagpagarup da, dagiti tattao nga bimulod, dahil nga pagtunuan da, naayat da. Ngem,
naalilaw da. Naalilaw da, kabsat. Naalilaw da, kabsat. Kastantumet iti ay ni Apo Isos. Adu dagiti maalilaw intunumay ni Apo Isos. Apay, agsipud ta, adu dagiti tattao nga saan nga makaammo ti sauna ti Santa Biblia. Adu dagiti tattao nga saan da nga patyen nga ni Apo Isos umay iti may kadwa. Isu nga sanda nga ikankano nga adalan ti nasanto na surat, kabsat. Ngem kayat ko nga ibagak kada kayo, tapno saan tayo nga maalilaw iti ay ni Apo Isos. Tapno saan tayo nga maulbod ti ay ni Apo Isos, adalan tayo ti sauna. Anya ti mapasamak, kabsat. Kastoy ti kunana ti nasanto na surat, ang mapasamak intun numay ni Apo Isos. Ni Satanas, padasen na, amin akabailan na, nga alilawan dagiti tattao na, tapno ti kasta, saanda nga makapagsagana, iti ay ni Kristo Jesus. Tangamin, kunana ti nasanto na surat, ditoy, may kadwa a Korinto 11:14. Kastoy ti kunana. Ket saan na nakaskasdaaw, tauray ni Satanas agbalin akasla anghel tilawag. Anya ti kunana, kabsat, ni Satanas agbalin akas maysa nga anghel tilawag. O agannad tayo, tasakbay nga umay ni Apo Isos, adda ti matigmaan na, ni Satanas agbalin akas maysa nga anghel tilawag. Kas pagarigan, maysa nga aldaw, nadamag mo, iti maysa nga kabsat, tanabasa na iti newspaper, nga ni Apo Isos, imay ket nagparang, adda ijay Metro Manila, adda ijay Quirino Grandstand, ket nagadu dagiti tattao, nga napan ken kuana, tapno daydayawen da. Nagadu dagiti tattao, nga napan ken kuana, tapno ti kasta, agpaagas da. Nagadu dagiti tattao, nga mapan ken kuana, tapno denggenda dagiti ibagbagana. Saludsod ko, mapan kakadi, kabsat. Kadayjay nga nadamag mo, apagiwarnak, agsipud ta, nabasam iti newspaper, nangngeg mo iti radio, ket nabuyam iti TV, nga adda ni Apo Isus ngagpaypayso, nga agararamid kadagiti adu adat datlag, kinagagagas kadagiti masaksakit. Mapan kakadi, kabsat, mapan kakadi, nga umasideg, sadyay, ayan na. Kasano ti pan nakaammom, nga dayjay, ket pudno, wano saan. Kasanot pan nakaammom, nga dayjay, ket isungag payson ni Apo Isos, wano saan. Mapan kakadi, kabsat, kayat mo kadi nga intuuden, no pudno, dayjay, nabasam, ken nanggeg mo, nga ni Apo Isus kadada sadyay, agannad tayo, agsipud ta, kuna ni Apo Isus tinasanto na surat, ito'y Matthew 24, 4 ginggana ti 5, kastoy ti kunana. Kitaan nyo, taawan kuma ti mangulbud kada kayo. Taadunto dagiti umay itinagan ko, nga kun kuna siyak ti Kristo, ket adunto dagiti ulbudan da. Anya ti kunana ni Apo Isus, kitaan nyo, kunana agannad tayo, adalan tayo, agsipud ta, adunto dagiti umay itinagan ni Apo Isos, ket adunto dagiti ulbudan da. Kunana adu dagiti ulbudan da. Wen kabsat ko, tarigagayan daytoy a panagadal ti sao ni Apo Dios, nga saan ka mairaman ti pannakalilaw na, iti sakbay ayaay ni Kristo Jesus. Saludsod, anya ngay ti aramidek, tapno ti kasta,
sa anak amay raman ti panakaalilaw ni Satanas intunumay ni Kristo Jesus. May salaeng kabsat ti aramiden tayo. Isu iti panagadal tayo ti sao ni Apo Dios. Isu ti panangammo tayo kadagiti sarita ken sao ni Apo Dios. Tapno ti kasta saan tayo tupulos nga may siyasi ken maalilaw ni Satanas. Gagayem ken kakabsat, tiyay ni Apo Jesus ket sigurado ken siyerto porsyento. Agsipud ta kunana tinasantuan na surat ti Santa Biblia. Ditoy Juan 14:1 aging gana iti 3, kastoy ti kunana. Saan kuma ngagpulkok ti pusoyo, mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanyak, ijay balay ni amak adda adu apagyanan, no kuma no saan nakasta, kinunak kuma kada kayo, tainak isaganaan kayo iti pagyanan, ket no innak kuma ket saganaan kay ti pagyanan, umayak tumanen. Ket ikuyog kay tu kanyak met laeng, tapno adino ti ayan ko, adda kay met kuma. O anya ti kunana kabsat, umayak tumanen. Dayjay tinasamit akari ni Apo Isos. Sigurado kunana umayak tumanen. O nagimbag day ta akarina, umay ni Apo Isos. Isungag sagana tayo, taapay ni Apo Isos, umay iti may kadwa. So nga kunana, iti Hebreo 9, versikulo 28, kunan ni San Pablo, kastamet ni Kristo, idinto anay daton iti naminsan, tap na uwiten na dagiti basbasol dagiti adu, ti maikadwa agparangto saan agapo iti basol, no diket maipaay iti panakaisalakan dagiti agururay ken kuana. O kabsat ko, anya ti kunana ni San Pablo, akas adda iti puso na, at arigagay na, ken ururayan namet ni Apo Isus ti panagsublina, kunana ni Apo Isus umay iti may kadwa, ket agparangto saan agapo iti basol, no diket agparang gapu kadagiti agururay ken kuana. Naggimbag ken nagsamit akarina kabsat. Agsipud ta, imbagana tinasantuan na surat, nga ni Apo Isus sigurado nga umay iti may kadwa. Wen kabsat, ti Biblia saritaan na dagiti na dumaduma a pasamak, dagiti na dumaduma a pamayan, ken na dumaduma nga sursuro, iti may papan iti yaay ni Apo Isus. Kayat ko nga amuem kabsat, dagiti ad-adal may papan ti yaay ni Apo Isus. Umuna, nga prinsipyo ti yaay ni Apo Isus. Ni Apo Isus umay akas literal a pasamak. Kunana ti Ingles, Christ coming will be a literal event. When kabsat, ti yaay ni Apo Isus kes maysa a literal a pasamak. Ni Apo Isus idi adda dito'y rabaw ti daga, nakita da. Ni Apo Isus idi adda dito'y rabaw ti daga, naiggananda, nakasauda. Agsipud ta isu nayanak, dimakkel, ket adu dagiti tattao na isursuro na, ken nakapulpulapul na, kabayatan ti kaaddana. Adu dagiti nasursuruan na, adu dagiti naagasan na. Adu dagiti dimngeg kadagiti sauna, nga mangted tinamnama, mangted ti kari, mangted tegtultuloy anaragsak a panagbiag. Isumet laeng, daytoy Jesus nga umay, akas nakita da, umay, akas literal iti yaay na. Agsipud ta, kunana tinasantuan na surat, ito'y aramid 1:9, kastoy ti kunana. Ket idi anasauna dagitoy abanag, na ipangato akit kitaen da, ket isu inawat ti maysa nga ulep ket dida nakitan. Ket idi akit kitaen da ti langit, bayat ti ingangato na adtoy dagiti dua a lalaki a nagtakder iti dennada, a nagkawes ti puraw, isuda a nagkunamet lalaki at taga Galilea. Apayapay agtaktakder kayo a kumit
makita iti langit. Daytoy Jesus ang naipangato sa dilangit nanipod kada kayo, kastamet umayto akas ti pannakakitayo nga ipapanna sa dilangit. Anya ti kunana, kabsat, umayto akas pannakakitayo nga ipapanna sa dilangit. Ni Apo Isus umay literal ti pannakakitayo ken kuana si babagi ken personal ang makita tayo iti ayna. No kasano nga ni Apo Isus idi ngagpakada kadagiti disipulos na ket nagturong nga innala ti ulep ni Apo Isus nga papan iti langit, ni Apo Isus kastantumet ti ayna ang makita tunggal maysa asibabagi ngagparang iti langit ang makita ti amin nga agururay ken kuana. Wen kabsat ni Apo Isus umuna umay ket ti ayna literal iti ayna kabsat. Ket iti dayta kunana pay iti nasantuan na surat ditoy Lucas 21:27 ti yaay ni Apo Isus. Ket iti dayta makita danto ti anak ti tao nga umayto iti maysa nga ulep agraman ti pannakabalin ken dakkel a dayagna. Anya ti kunana kakabsat, umayto ni Apo Isus makita danto ti anak ti tao nga umayto iti maysa nga ulep agraman ti pannakabalin ken dakkel a dayagna. Wen kabsat ni Apo Isus umay makita literal as ibabagi iti ayna. May kadwa a pasamak ti yaay ni Apo Isus. Ket kunano ditoy, Christ coming will be a visible event. Ti yaay ni Apo Isus ket maysa a makita a pasamak. Kunana tinasanto na surat ditoy Apokalipsis 1:7. Adtoy umay abuyugen dagiti ululep ket makitan tu dagiti suamin na mata ket kastamet dagiti nang duyok ken kuana ket dagiti suamin a kapkapututan ditoy daga agdungawdan to gapu ken kuana. Anya ti kunana kabsat makita danto dagiti isuamin amat mata iti yaay ni Apo Isus. Nagimbag kakabsat, agsipud ta, makita danto saan laeng nga ni Apo Isus makita da asibabagi. No di ket di personal ang makita da ni Apo Isus, tiranyag na, tidayag na, ken kastalaunay itirangrang na, tibuya tiyay ni Apo Isus. Anyan nga nagsamit, anyan nga nagragsak, anyan nga nagimbag, tiyay ni Apo Isus, tamaysa a makita dagiti suamin a mata itiyay na. Timay katlo a pasamak tiyay ni Apo Isus kakabsat. Christ coming will be an audible event. Maysa a pasamak daytoy amangeg dagiti amin alapayag tiyay ni Apo Isus. Saan laeng ang makita da tiyay ni Apo Isus asibabagi, no di ket di mangegdapay itiyay ni Apo Isus. Agsipud ta kunana ijay umuna at Tesalonica 4:16. Kastoy ti kunana ti Santa Biblia. Ta ti Apo met laeng agapunto sa dilangit abuyugan ti ariwawa ti timek ti arkanghel ken ti trompeta ti Dios. Anya ti kunana kabsat ni Apo Isus umay akas timek ti arkanghel ken ti trompeta ti Dios. Kunana pay itoy Mateo 24:31. Kastoy ti kunana. Ket ibaunnan to dagiti anghel na abuyugan tinapigsa nga uni ti trompeta. Kayat nangarod nga sawen ni Apo Isus ti ay na kabsat. Ket maysa anatbag atimek. Maysa nalaaw atimek. Natagari
ket saan tupulos a sikreto ti yaay na, apay agsipud ta, napigsa a trumpeta, ken natbag nga ariwawa dagiti angheles ti yaay na ni Kristo Jesus inton umay. O ti yaay na kakabsat, ket maysa analaaw, maysa anatagari, saan a sikreto ti yaay ni Apo Isus, no di ket di maysa nga naipaktaar ken maamuan to dagiti amin at tao iti yaay na, saan a secret rapture akas panakam mo dagiti dadduma ken sursuro da, no di ket di ti yaay ni Apo Isus ket nalaaw, natagari, ken narangrang ti yaay na, makitan to amin amat mata, ken mangeg dagiti amin nga laplapayag ti yaay ni Apo Isus. So saan nga rod nga sikreto ti yaay ni Apo Isus? So ngayon ton adda mangibaga ken ka, nga ni Apo Isus addan ijay kilino grandstand, saan nga rod nga pudno dayjay? Saan a sikreto ti yaay ni Apo Isus? So nga gayem ken kabsat ko, ti yaay ni Apo Isus ket saanen na may limeng agsipud ta makita dagiti amin na mata, mangeg dagiti amin na lapayag ti yaay na, ket akas kunana pay tinasanto na surat, ito'y Mateo 24 versikulo 27, kastoy ti kunana, takas iti kimat arumwar iti daya, ket makita a sumilap agingga iti laod, kastan tumet ti yaay ti anak ti tao. Anya ti kunana kabsat, takas iti kimat arumwar iti daya, ni Apo Isus ti yaay na, kas maysa akimat arumwar iti daya, nga agturong iti laod. Wen kabsat, ti yaay ni Apo Isus, ket nalaaw, natagari, ket maysa abuya, asaanen nakabailan ni Satanas atuladen, agsipud ta sa nga lubungan daytoy nga gigiddan a mapasamak, nga entero a makita ken mangeg dagiti amin at tao. Ti sumaruno a pasamak ti yaay ni Apo Isus tapno ti kasta, saan tayo nga maalilaw iti yaay na, ket makapagsagana tayo iti yaay ni Kristo Jesus. Christ coming will be a resurrecting event. O ti yaay ni Apo Isus kabsat, ket maysa a pasamak a panagungar dagiti amin anatay nga agayat ken nagbiag ken ni Kristo Jesus. Takunana tinasanto na surat, nga ni Apo Isus agapunto sa dilangit, abuyugen titimek ti ariwawa, titimek ti arkanghel, kas kunana tinasanto na surat, ket ti trompeta ti Dios, ket dagiti natay ken Kristo, bumangon danto nga umuna. Anya ti kunana, dagiti natay ken Kristo, bumangon danto nga umuna. O tiyay ni Apo Isus kabsat, ket maysa apasamak apanagungar dagiti amin anatay ken Kristo. Daytoy iti saan nakabailan atuladen ni Satanas. Agsipud ta, dayjay nang ted tibiyag nga ni Apo Dios, intun umay ken Kristo Jesus, isublinan tumet laeng ti anges dagiti tattao nga nagbiag nga namati, dagiti tattao nga nagbiag nga nagserbi, dagiti tattao nga nagayat iti yaay ni Kristo Jesus, kabayatan as ibibiyag da, ngem imay kadakwada ti papatay, ket naguray da ijetanem, ngem intun umay ni Apo Isus, umay tapno ti kasta, pagungaren na, dagiti amin anamati ken nagururay ken kuana. Tipudno a Kristo ket umay iti may kadwa, umay manipud langit ket umay naisalakan dagiti tattao nga gururay nga agayat ken kuana. Tauray pay imay kadakwada ti papatay, kabayatan ti panagururay da, agsipud ta namati da, agsipud ta nagtalek da, agsipud ta nagbiag da, akas may tunos ti pagayatan ni Apo Isus.
umay tapno ti kasta pagungaran na ida. O ti pudno a Kristo umay tapno ti kasta, umay na pagtitipunen dagiti nagsisina nga ginayanayat ti uneg ti pagtaengan, nagsisina da gapuken patay. Ket umay tapno ti kasta pagtitipunen naman nida, agsipud ta, nagbiag da, nga nagserbi ken nagmatalek ken ni Apo Isus. O anyan nga nagragsak kapasamak da ito'y kabsat, nga tiyaay ni Apo Isus, ket umay tapno ti kasta pagungaran na dagiti natay ang nagserbi, natay nga namati ken kuana. Maysa apa nagtitipon, maysa apa nagkakadwa, maysa anaayat apa nagtutunos manen iti subli ni Apo Isus. Kadagiti amin nga nagsisina, gapuken patay, intun umay ni Apo Isus. Anyan nga nagragsak akitaen, nga intun umay ni Apo Isus, ket pagungaran na dagiti natay, nga namati ken nagserbi ken kuana kabayat na si bibiyagda, ket pagtitipunen na agin narakop da, agin inagek da, ket agragragsak da apay, ta nagsasarak da ken nagtitipon da manen. Intun umay ni Apo Isus, mapasamak dayta gayem ken kabsat ko. So nga intun adda ay ayatem anatay, intun adda ay ayatem ana disgrasya, ket imay kadakwada iti papatay ket nagsisina kayo, iti kabayatan ti panagururay yo ken kuana ken ni Jesus. Intun umay ni Apo Isus, pagtitipunen ng tumanen ken isublina tinaragragsak ken nasaysayaat a panagkakadwa ken panagtitipon a panagbiag ken ni Kristo Jesus. Ti maudi a pasamak iti yaay ni Apo Isus tapno ti kasta ket saan tayo nga malilaw ni Satanas, ket makapagsagana tayo iti asidegen nga yaay na. Ti yaay ni Apo Isus, ket maysa pasamak, asaan laeng a panagungar manipud ken patay, no di ket di maysa pasamak a panagpangato ken panakaitayab manipud di trabaho ti daga, a sumabet iti Apo iti tangatang, maysa a pasamak dayta kabsat, intun umay ni Apo Isus. Apay, agsipud ta kunana, dito na santo na surat, nga isu ti pakaipundaran ti sauna ken karina ken namnama, tunggal maysa kada tayo, kunana dito'y umuna at Tesalonica 4:17, kastoy ti mabasa. Kalpasan na, datayo asibibiyag, datayo amabati, maitayab tayo a maikuyog ken kadakwada, kadagiti ululep a sumabet iti Apo iti tangatang, ket iti kasta kan kanayon nga adda tayo iti Apo. Anya ti kunana kakabsat tinasanto na surat, maitayab tayo a sumabet iti Apo iti tangatang. Oh, anyan. Kunana, maitayab tayo a sumabet iti Apo iti tangatang. Saan nga rod nga ditoy daga? Iti pakasarakan tayo kini Apo Isus. No di ket di, ti pakakitaan tayo kini Apo Isus, ken ti pagsasarakan tayo, ket ijay tangatang. Taapay, ni Apo Isus aggapo nga rod, ijay langit. Ket agsasabet tayo ijay tangatang. Anyan ang nagragsak. Maysa apan nakalilaw kabsat, no adda Kristo nga umay, no adda Kristo nga agparang, akunana siyak ni Kristo, ket agparang dito rabaw ti daga, ket agagas, ket tuladen na ni Apo Isus, saan nga isu ti pudno a Kristo. Ti pudno a Kristo, aggapu ijay tangatang, ket agsasarak tayo ijay tangatang ni Kristo Jesus. Ti pudno a Kristo, ket aggapu ijay langit, te sungarud tinapanan na, ket isu ti paggapuan na,
intunumay mangisalakan, ket amin anatay ken Kristo, ken dagiti si bibiyag analinteg amasarakan na dito rabaw ti daga, pagtitipunen na ida, ket iyawid na ida, iji langit nga pagtaengan. Daytoy tibuya, iti ay ni Kristo Jesus. Kakabsat ko, anya, ti kunana tinasanto na surat, kakabsat, kayat ko, nga ibaga, tunggal maysa kada tayo, nga tiyaay na, ket literal apasamak. Tiyaay na, ket maysa a visible apasamak, kayat nangasawen, makitan to, asibabagi, tiyaay ni Kristo. Sumaruno, maysa nga audible event, maysa nga mangeg to, itiyaay na. Ket ti sumaruno pasamak tiyaay ni Apo Isus, maysa nga panagungar dagiti amin anatay anamati ken kuana. Ket awagan nanto dagiti nagnagan dagiti suamin anamati ken ni Apo Isus. Akas ti panangawag ni Apo Isus ken ni Lazaro ket kunana, Lazaro rumuar ka. Di met kunan ni Apo Isus, kas tantumet iti timek nga ramiden ni Apo Isus apan ang pagungar kadagiti nagnagan dagiti tao anatay ken Kristo Jesus. So ako na ti maysa a kanta, intun tiyempo ti aggibus ket mangeg tangguyub Diyos, ket bumtak tilawag nga inggat laus, intuno agtangguyub da, nagnagan mapukawan da, siyak tumet inagananda, ijay nagasat napinda sa daga. Ni Apo Isus kabsat, intunumay, umay tapno ti kasta, pagungaren na, dagiti suamin, anatay, anamati, ken nagserbi, ken kuana. Ket ti maudi a pasamak, intunumay ni Apo Isus, iso daytoy, datayo amin nga umay na isalakan, ket agsasarak tayo, maitayab tayo, ket agsasarak tayo, iti tangatang, ket iyawid na tayton ni Apo Isus, iti pagtaingan, iti pagarian na, langit nga pagtaingan, iti tumunggal maysa kada tayo. Daytoy ti insagana ni Apo Isus kabsat. Ita gayem ken kabsat ko. Kitaem no gururay ka ken kuana. Maysa nga lugan ket ururayem. Ket kabayatan nga ururayem, linabsan da ka. Ayos lang ken ka. Agsipod tanam na maem nga dapay lumabas. No napanawan ka, iti eroplano, agsipod ta, naladaw ka, nga nagrubwat, manipod, iti paggapwam, ket nakadanon ka iti airport, ket naladaw ka, ket nakapanawen ti eroplano, napanawan ka, maysa anasakit apasamak, ngem, gagangay dayta, tibagak ken ka kabsat ko, no sika, ket napanawan ka, ket saan mo, ngayon kan kano, ket napalabes mo, dahito apasamak, tiyay ni Apo Isus. Maysa, adakkel apan nakapukaw, iti panagbiag mo. Agsipod ta, napalabas mo, tiyay ni Kristo Jesus. Ket no napalabas mo, ket no napalabas mo, tiyay ni Kristo Jesus. Napalabas mon, iti suamin, apanagbiag mo. Awanen ti sumaruno, nga yaay ni Kristo Jesus. Gundawayam daytoy kabsat, iti panagsagana, agsipud ta, maminsan laeng, ang mapasamak daytoy, akas ti kuna ti Biblia, nga maminsan ni Apo Isus, ti maysa nga aldaw, umay to ketagparang, nga umay na isalakan, dagiti aso amin,
nga gururay nga agayat ken kuana. Wen kabsat ko, ibagakken ka, nga tiyay ni Apo Isus, ket maysa anaragsak apasamak. Agsipud ta kunana ijay muna Korinto 15:51 aging gana iti 53, kastoy ti mabasa. Adtoy ibagak kada kayo ti maysa apalimed, mabaliwan tayo ito amin kunana. Iti maysa kanito iti pagdarikmat, iti kamaudyanan na trumpeta, tagunin to ti trumpeta, ket dagiti natay, agungar danto adi agrupsa, ket mabaliwan tayo to. Tamasapul, aday to'y abagi nga agrupsa, agkawes ti saan apanagrupsa, ket day to'y bagi amatay, agkawes ti saan nga ipapatay. Kastoy pa'y ti kunana tinasanto na surat, gayem ken kabsat. Kunana di Apokalipsis 6:14 iking gana ti 17. Kastoy ti kunana, ket ti langit na ilisi akas lamaysa a pagbasaan no malukot. Ket isu amin abantay ken puro mayalis da kadagiti dissuda. Ket dagiti ari ti daga ken dagiti anak ti ari, ken dagiti koronel, ken dagiti babaknang, ken dagiti mannakabalin, ken isu amin nga adipen ken nagwayawaya, naglemengda kadagiti rukrukib, ken kadagiti batbatu, kadagiti banbantay, ket kinunada kadagiti banbantay, ken kadagiti batbatu, agtinnag kayo kada kami, ket ilemeng na kami iti imatang dayjay agtutugaw iti trono, ken ti pungtot dayjay kordero. Ta dimtengen ti dakkel nga aldaw ti pungtot na, ket siya sinunto ti makabalin nga agtakder, daytoy ti buya kabsat, tiyaay ni Kristo Jesus. Maysa nga nakalaling gaget, ti pasamak intunumay ni Kristo Jesus. Ngem maysa nga nakaragragsak a pasamak, kadagiti nabayagan nga agururay ken kuana. Taapay adda dua a klase a tao iti yaay ni Kristo intunumay. Patcheck nga dagiti nalinteg saan danto nga yaban dagiti batbato a kunada nga agtinnag kami, agtinnag kayo kada kami, wenno glimmeng danto kadagiti banbantay, dagiti nalinteg saan danto akuna kasta. No di ket di kunadanto akas masarakan tinasanto na surat, ijay Isaias 25 versikulo 9, kastoy ti kunana. Ket maisaunto iti daytangal daw, adtoy daytoy ti Dios tayo, isu ti inururay tayo, ken isalakan na tayo, ket daytoy ni Jehova, isu ti inururay tayo, agragsak tayo, ken agrag-utay to, iti panangisalakan na. O anyan nga nagragsak abuya kabsat, nga inton umay ni Apo Isus, ada dua a klase dagiti tattao. When, kurana tinasanto na surat, apagungaran nanto, dagiti natay ken Kristo. Tiyay ni Apo Isus, dagiti sibibiyag ken dagiti natay, nga pinagungar ni Apo Isus nga nalinteg, kitagtipon danto, nga iyawid ni Apo Isus iti langit nga pagtaengan, ket ipukkaw danto, daytanat bagatimek, akunanto dagiti maisalakan, daytoy tinabayagan nga ururayan mi. Umayen tapno ti kasta, iyawid na kamin, ta isu nabayagan nga ururayan mi. Ammong kabsat, siyak kayat ko, nga dayjay to, akapadasan, ti ibagak to, kenipukkaw ko, intunumay ni Apo Isus. Kayat kumet aday tanto ti kapadasam, intunumay ni Apo Isus. Kabsat, itatakan ito, tamanggigam daytoy at timek ken panagadal may papan ti panagsagana ken itiyay ni Kristo, itatan iti panagkendeng mo.
itatan iti panagsaganam. Taapay saan mun akabailan nga itantan. Agsipud ta iti panangitantantan ket maysa kadadaksan akapadasan ti maysa a tao. Agsipud ta ti panangitantantan ket isutig pananggundaway ni Satanas kadagiti tao nga agsagana iti yaay ni Kristo Jesus. Kadagiti tao nga agdesidir nga umawat ken Kristo Jesus ti panangisalakan na. Ti desisyon mo ken keddeng mo kabsat, ket apektaran na wenno dakkel ti pannakainaig na, ken ka iti masakbayan. Isu nga itatta, tamangeg mo daytoy at timek, mangeg mo ken mabasam daytoy a panagadal, dawatek ken ka, nga ipaay mo, iti panagkeddeng nga umawat ken Kristo Jesus. Adda kadi mangiliklik ken ka iti panangawat mo ken Kristo Jesus. Adda kadi mangiliklik ken ka tapno ti kasta ikeddeng mo nga uwatem ni Kristo Jesus kas persona na manubot ken mangisalakan mo. Adda kadi mangiyadayo ken ka iti panagsaganam iti yaay ni Kristo Jesus nga umay mangisalakan. Kabsat ko, no sika ket agtaltalon ka, no sika ket agmulmula ka, no sika ket agtartarabaho ka, di met iti kasumbabangir na ket ururayem iti panagapit no taltalon ka, ururayem ti panagsweldo no adda trabahom. Kastamet tinasanto na surat akas ibagana, ditoy Santiago 5:7 ken 8. Aganos kayo kumangarud, kakabsat, agingga iti yaay ti Apo. Adtoy tagtaltalon, urayan na tinapateg a bunga ti daga. Idinto nga urayan na asiaanos, agingga iti panangawat na iti tudo, anasapa ken tinaladaw. 8 kunana, aganos kay met kuma, patibkeren nyo dagiti puspusoyo, tati yaay ti Apo asidegen. Wen kabsat, ti yaay ni Kristo Jesus asidegen. Naadal tayo nga ti yaay na ket kasapulan ti panagsagana. Takunana, iti yaay na saan mo nga ammo ti saan mo nga ammo. Ti yaay na ni Kristo Jesus. Katawan ti makaammo ti yaay na. Isu nga kasapulan nga inaldaw nga agsagana ka. Urayem ka din ni Apo Isus ti yaay na. Akas ti kunana iti Titos 2, kunana toy 13, nga urayen dayjay inanama anagasat ken ti panagparang asidadayag ti dakkel a Dios ken mangisalakan kadatayo ani Kristo ni ken ti dakkel nga ururayen dayjay inanama anagasat ken ti panagparang asidadayag ti dakkel a Dios ken mangisalakan kadatayo ani Hesu Kristo. Wen kabsat, agsagana tayo, ket ti panagsagana tayo, awaten tayo nga muna ni Kristo Jesus. Iti panagbiag tayo, ket suruten tayo dagiti balakad na. Tapno ti kasta, may bilang tayo nga uray iti panagparang na. Kabsat ko, dagitoy nga adal tinasanto na surat, mangted kumaken ka, iti naet-et a panagpamatim, ken makaited tinaragsak a relasyon mo, ken iti panagsaganam ti yaay ni Kristo Jesus. Di met nagimbag kakabsat, nga ti Biblia ibagana, dagitoy adamag tapno ti kasta, makapagsagana tayo. Kabsat ko, may salaeng iti mangpennek ken ka, manipud ita ken iti agnanayon. Nilay nga po Isus, amanubot ken mangisalakan tayo. Nila nga po Isus, nga isutururayen tumunggal may sa kada tayo.
tarigagayan, tarigagayak ken da kayo amin, nga iti panagsagana tayo, ket saan tayon nga itantan, no di ket itatta, iti panagsagana tayo, ta si degen nga yahay ni Apo Isus. Ket no tarigagayam, nga nakasagana ka, intunumay ni Kristo Jesus, di lang mabalin kabsat, nga itattawisen ka, nga awatem ni Kristo Jesus, akas persona manubot ken mangisalakan mo, tapno ti kasta, adda, iti pan nakabalin ken ka, nga agaramid ka dagiti pagayatan na, kabayatan nga ururayem iti asidegen nga yaay na. Awisen ka kabsat, iti panaglipas daytoy a panagadal ti Biblia, awisen ka, iti maysa a kararag. Agkararag tayo. Amami na langitan, Diyos sa man nakabalin, agyaman kami Apo, iti adal nga nawatan mi itatta. Agyaman kami nga dagitoy ket naawatan mi tapno ti kasta adda iti gundaway mi ngagsagana iti asidegen nga yaay ni Kristo Jesus. Tulungan na kami Apo nga dagitoy nga naadal mi ket mangted kada kami iti karit nagtultuloy ngagsagana iti asidegen nga yaay ni Kristo Jesus. Tapno ti kasta, intunumay, mairaman kami, iti yaay na, iti yawid na kami nito, iti langit nga pagtaingan. Agyaman kami, kasungbatam dagiti pagpakasimi, dawaten mi digitoy ken Kristo nga Jesus. Amen. Agyamanak kakabsat, iti panagdengegyo, iti daytoy nga adal, iti daytoy nga programa, ana pauluan, The Fountain of Life, wenno bug ti biag. Maminsan pa'y awisan da kayo nga dumngeg ti daytoy a programa ubog ti biag. Bendisyonan na kayo ni Apo Dios. You're watching Hope Channel, around the world. Get the exciting in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world.
every minute of every day. In large, crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." And the Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize 1 can of beer, 1 4-ounce glass of wine,
or 1 ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. You're watching The Hope Channel. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world. One of the biggest mistakes that people make after a marital breakup is to jump into another relationship far too soon. We believe that it takes 2 to 3 years for an individual to work through the hurts of a failed marriage. Examine what went wrong. Perhaps see a counselor and talk through some of what has happened. Admit the fact that you may have some bad habits and work to getting rid of those habits. In addition to getting rid of habits, you need to consider whether or not you've really healed emotionally from the previous relationship and whether or not you're ready to enter into a new intimate relationship with someone else. Seek professional counsel, allow yourself to go through the process of healing and being ready for a new relationship. A good rule of thumb is to move slowly and carefully with God's help through prayer. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Bringing hope the world over. Hope Channel.